Hello, ole cái video lo clear to te cái channel la kalau lom le chewa với na hian hei cover vang pani lo in lukum karon kuma achan chu kalu ka suman lo wa he video hi tuna han ka shoota edit nga la jana ron upload ngal ka thowangin ti han karon in thom de chupa he video hi ni pui huna ena shom don ti ka shia ma ro chu no tor sham to me don ya ole he video a hian Mithmul ti chan seina Mithmul ti chan ti book na te pon ya chu tiang product chu man ya to kala mang man lowa he video a hian karon enter don chewa kan en ho kan unbox ho do na tin first impression le review ang reng kha karon ti do na hey ka Mithmul hian en ula he ti de top hin ya to na hen eng product ma ka mang lowa ka soi to ka video pa khata po hat a Mithmul ang zong hen ma som na hi ka dom tam vak lowa ti ke ma ang thawa Mithmul nei tem le hey khát đậu đâu cho bằng gì để mình muốn cho xin đậu chiang te khai no om ve chuan I he video a hian kami ti zia om na turan chi product kha karon enter don chewa he video a hian aron changa zot don lo ti chu chiang sa chu ban chuan I he mi product hi thlan hi vel regular dewing ka manga chuan thlan hi emot la thum nu khan karon update de don chewani ti chuanin kami product karon enter chewa ka khan he video a hian kap company ngai lat mi product pathum karon enter don bok chewa skincare kit ania ta chu mi skincare kit chu giveaway atan karon ti dona tun thla hian chu in shia chak chuan he video hi atop thlengin min do en sak don ya Vena ka product ron enter tu chu indulgio ti achangin ania in la sha to mai thaya I to ka like kan ron larwa ka Instagram bela hian hi hinita a bom om dan chu tuna kan lo honga nga ti hian achunga oma hemi chin hi chu ka muto a hemi chin ang hi chu ka muto ma ro chu hemi hi kala hong lo ani ta hian en lo thank you card oma an ma ni letter temte omboka ta hian thu tle ma injia ka an next purchase atana discount code 10% discount code te po om kha boka ka chu lo da chapotila ti chuanin he hi abom om dan chu ni a ka corne na in match rap mole hi ni ta a bro grow te ni aming hin phwa thiaw ka te to ga Mithmul te channa ni de ber mai chu cha an hunga hian hei aman dan tur instructions simple de mai an da boka ti de top khan ni mai tu na lo hong chinang kan lo hong chin do no kan lo hong tak do ni Essie te po hian thil shang in zia ka chu karon thiar nep na to lo me anga kan shia cha ber chu enting a product ta ka kha om ti khan ta hey ta han le ron chwa ni ti om tur hi niam le nge om sual le ka shi thiam he ti po tur hi niam ani hey an van ti sia ro bom hi rim nei de ro te min hi ni ta hi chu kan lo da chale me anga sira hian di chuanin hi kan en nai ti rang cheo bro grow am dan chu ni ta ka tok khan ya ta hian an noi na tur spoolie ang kha choma he pani ngotaron choma ti chuanin hi mi tami hi kan na chwa ma sa anga karin ain bom taka hi chu atte hi island do hi karinga I pause ni se for extra attention your brows need grow bro katimi grow brow go bro katini tina han sapo hian eyebrow anting ka sia chu ban grow le bro ka chu a in rhyme lo tur chu anya pause ni se hi ka phora pakhathi kan lo manga nga tu na hloi nan kathil soi mai pakhat chu ka Mithmul hi ti chan ka lo tum ve to china keima thu in ti lema keima in chu ka chhiar vel na hian castor oil cold pressed 100% pure castor oil li acha antia chu kaleya ti chuanin abom lian kaleya chu mi chang chuan hi ta chuan hemi hian hi empty tube rock hi Amazon chain ka cha chuan ta chuan ka da hi zan tin ti mela kan noi ve china ma se engma thok lawa ba ka noi rigu tok lo wang te po ni mai thia castor oil ania ama chon hei ti lai thleng hi ka da atuna chon hei zo ve le chep to hi po hi a thok shan lawa chu wang chuan product dang voina han ka lo try do na hi lo ni ta chuan anunga hian hei ingredients chi shang in zia ka hi ta ka chu nia hi a spoolie kha ni ta
tuna opening ceremony kan lo neng heti in home tura ka nga ya ma se chi nang to pin om ni hi wax ang to pin om wax ang do la ka mai the kan khoi chin en lo angin om wax ang chein kha khani ta a I remanation lo wa amaru chu chete ina hiar rimatela chuan chumi ti lo chuan remanation lo tihan asira hian tihan ka zukta tanga chu tuna Mithmula ka lo nai chinang ka Mithmula a chuk zong te a chho zong te velam pang zong ten dinglang pang zong te khan nai te la kai rwal ber thei dan turang khan ti khan lo ni ta a ka Mithmul hi thani chung ka pot mia don lo wa ma se hat po mia lo ti pon he po ngai thamang chon a chang chon lo ma ro chei dar ser deuh hian a ron jo ve china kha ten fai ngai chang te om ve china ma ro chu thani chung chon en tin ma ka khoi lo chinanga dang lam na sha tak tak them ti kha kan lo en don ani hey tilam pang phe hi chu tila hen eng ma tro lo tu pa Mithmul han line a han chei po hian ati boy thlak fek ze ti rwal har chin he po hi chuk zong in tila shim shimang ka Mithmul hi boy thlak na chu he atlem na chu ase ra u tu ka he se tu chu bon chan hi tan ringo te lang chuan a lang khat phur do na nal don lo a cho kha chu chu bon chan he I am book de la kyan run cho se ti kha kan du ber chu lo ni ta ani ole tuna chuan skincare kit a thlona don thei tur karon soya khan kan lo kai to anga he company hi ka channel han ka soi jing to lu to ke mana ka ngai na mai ania chu an skincare kit cleansing balm toner le moisturizer a thlona I mi pakhat mi van nei pakhat ne na pe thei din huna kompoi kalom ma chan chu ke ma poisa in leidon ni lang chon he atam tham ve ta a product pakhat man ringot po hi to ve a chu wan chuan kha I ke ma atanga lom chu soina angkha ani a ti chon in soi tam lo mai la ama sabera kan lo kai nga langa cleansing balm ania he hi ni illuminance cleansing balm anita a he hi makeup remover angina man thea tin double cleansing step anga kan ti don te ni chuan kami double cleansing skincare regime ti do to ila ketia kan man ton po in I cleansing balm ang khan man thei ngal boka hi kaman na array tol tuga azo theilowa I a dai re tuga chuan I man ente ka tiang a little goes a long way ang chi kha adai angai tam lo ani chu mai phi nan khan angai tam lo wa chuan I azo chep to mo ka ti wang khan hei bom dang laman ne lo ka lo kol sa oma I athar om dan ke anti reshim shin chunga hi chu a hlui re prup to pa bom hi nya abom om dan chu ti han ka lo honga ti chuanin ka pek tur chu hemi hi ni lo nya ka la hon mia lo bom ne na da ngom chu la khoi mia lo ang khamo hi ni ta a moi sia ku a moi na chan pa chu om lo ma se arim tui ka ti to pa hemi cleansing pa he ko heta hian I vitamin E a oma tin mai atiro lo wa he cleansing balm hian mai mum tan mai ro tan combination skin nei tan vun sensitive tan man thei veka tunai classic mai ro la ya mai phina na man phe chon rem chang lo tuka amar chu I cleansing balm lo mang chang lo te hian a hnuwa hian I gel cleanser emo face wash pa nga ya phi le tur ti hi kan lo shelo china chu hemia mai kan phi do ni chuan I double cleansing step ani kha shiringila hemia cleansing balm kan man nuwa khan mai phi dan pa nga yang khan mo face wash pa nga khan mai phi le tur ani he ro hi chuan mai mum le bal le vunkara I mum bal thang omang kha ala fai thei tu wa chuan apoi mo ti kha karan soi du a adot le kan lo ka nga chu Plum illuminance toner ania I pathian zara toner hi ka kol ve no la ka kol no chung po hemi ka ban chuan a thale ni ti ke ma chuan ka chianga a chan chu ka toner dang kol ho hi mai mum de tan bi kan siam te ni tlang puya tu lai classic lai bi mai ro lai bi khan hemi hi ka vuni na nge a chan chu hemi ka man hian mai a chia nem ti ka she theya hi illuminance nourishing toning water anti de khera ta po han vitamin E atela tin I witch hazel extract te thil chatak tak kha apai tel bok ta a vitamin E atel boka ti chuanin hi a chatlen
na chan pakhat chu sensitive skin te tan po a that le zo big ni chan chu alcohol la tel lawa I heta hian dry very dry le sensitive skin ta nan ti a kha lo ni ta a hemi toner po hi giveaway ron ti tur hi hemi ka man la hi ni do lo nia hi chu ke ma man la nia a tharvek in dong dong ti kha karon soinon le ni ro se adot le to na kan no kai le halang kan skin care routine na October na kan man tur chu moisturizer ni ta a moisturizer chon kan funina I a nom na ti tongia non na kha kami I borwa kina he al ro to kha asil avenga alo seal kha moisturizer na na tho to rang ber chu ni ta atin kan mai bun kha achia nem reng dom bokta chumi ta na kan man thei chu Plum Illuminance Deep Moisturizing Cream ania ti choni hi a cream om dan ania hi mana nom ka tina chan chu deep moisturizing cream ka tian chi ho hi cold cream anga cha le lu tu ang hi ani tlam puya mana shi om ka tia mai fun hi atirit ati cha tup china lightweight moisturizer chu ani lo deep moisturizer ni ama ro chu cold cream te anga cha tup loin mai vunina hi pa a hi blue cha ti chuanin chu ni do mai eta po hian ni china product pani current anti tak chewang tho khan vitamin E atel buka tin dry very dry le normal skin te ta na man thei ani hi ti chuanin hemi giveaway tel thei dan tu kha comment section a han kalo soidona in lo share donia kema comment ka kalo pin nga ni lo pin I description box a han kalo soidonia ti chuanin I giveaway lo dong ve lo te hemi product lo leidu te nom chuan a lei theina tur link ka shan ba in description box a khan karon da le bok dona discount te po om dona kha tiang vel te kha in share du chuan description box kha min lo check sak donia ole kha zong kha boina tan chuan lo ni phot chila nakina hemi Mithmul karon en lo na kha hemi brow grow jita han grow brow ta kalo ti mani hi nakina ashan pa in video karon la updona nakina achan dan tele achan lo da te po ne chu kami kha video shan karon siam dona chumi video ti no chang reng don ya ole vain video hi no lok pui ka bai se ya comment section a khan lo in kom chum le ta ina ti chuan in ka video dot la kan mole thoi don ya bye bye